Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. So, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya adalah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Di petang ni kita akan bersama-sama dengan Dr. Norafida Ahmad, pakar UNG KPJ Sabah, yang mana kami pernah buat sesi live ni saya rasa tahun lepas lagi. Itu untuk topik lain. So hopefully anda akan dapat belajar sesuatu daripada sesi petang ni. Tanpa melengahkan masa, kita jemput Dr. Norafida untuk masuk. Hai. Hai, Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey. Okey dok, sebelum kita teruskan, mungkin ada yang belum kenal you punya background, mungkin you boleh perkenalkan diri dululah kot. Okey. Nama saya Dr. Norafida. So, bertugas di KPJ Sabah since 2018 lah. Mungkin ada yang belum tahu kan, 2018. So, berasal dari Perak. But sudah menetap di Sabah dari 2005. Okey. So, mungkin kita boleh teruskan kot kita punya sesi ni dengan kita punya tajuk. Pasal bila kita sebut pasal jangkitan bakteria pada Miss V. Yang selalunya lah yang kita jumpa, yang pasien datang komplain, dia datang dengan masalah keputihan yang banyak, dia datang dengan masalah bau. So mungkin doktor boleh start lah macam mana, apakah dia punya gejala dia, apa yang selalu berlaku pada mereka yang ada masalah jangkitan pada Miss V ni. Okay, kalau kita cakap pasal jangkitan di vagina kan, basically kita divide into two big groups, okay, which are jangkitan kelamin and jangkitan bukan kelamin lah, okay, jangkitan kelamin or sexually transmitted infection. Ya, contohnya macam gonorrhea, trichomonas, chlamydia. Okay, itu jangkitan kelamin, contoh-contoh. Another group is jangkitan bukan kelamin. So, ada dua lah, bacterial vaginosis and candida infection ataupun kulat. So, yang paling, kulat, candida. Okay, yeast. Bukan yeast buat roti ya. Yeast, itulah. Dalam vagina pun boleh ada yeast, Ya, saya first time saya dengar Dr. Ajas hari tu kan. Dr. Ajas sebut yeast. Macam yeast kat mana? Bukan yeast buat roti ke? Saya confused sikit. Okey, sekarang baru kita nampak yeast. So nama maksudnya kulat lah. Yes, candida lah, candida. Okay, candida albicans paling common lah. But among all these infection, yang paling common is bacterial vaginosis. BV. How common? Basically 1 in 3 women sepanjang hidup akan dapat ini jangkitan. 1 in 3 women lah sepanjang hidup akan dapat ini jangkitan. And 50% do not know diorang ada ini jangkitan because most of them tiada symptom, asymptomatic. But it's actually very very common. How do we know kalau dia sangat common tapi dia tak tahu dia ada simptom bacterial vaginosis, macam mana kita nak bezakan yang thin line of normal ataupun tak normal tu? Okay. That we can cover throughout the talk lah kan, but basically since it's the most common kan, so maybe kita just focus on bacterial vaginosis. Maybe so far we haven't covered this topic kan. Betul. So maybe we can talk about bacterial vaginosis. So first thing, kita kena tahu lah what is bacterial vaginosis. So dia bukan macam jangkitan by specific bacteria tau, bukan macam contohnya macam gonorrhea. We know it's because of Neisseria gonorrhea. Kan? Betul. So specific organism macam chlamydia trachomatis. But in bacterial vaginosis, dia ni is more of ecological punya issue dalam vagina. Caused by a group of bacteria, not by specific one single bacteria. So, what happened dalam
dalam kita punya vagina kan, actually vagina kita ni macam hutan juga apa. Ada banyak flora and fauna. Ada banyak penduduk lah. Ya, penduduk so lah. yes, ada banyak penduduk. Macam hutan juga ada flora and fauna. We call vagina flora actually. So ada banyak vagina flora. So they live in a correct proportion. So macam lactobacillus paling banyak. Dia hasilkan banyak hydrogen peroxide. So dia akan bring down the pH of vagina to acidic. So kita punya vagina ni actually very acidic. 3.5 to 4.5 je dia punya pH. Okay. Disebabkan oleh lactobacillus. So because of this acidic environment, actually ada bakteria lain tau dalam vagina kita, but dia macam sikit saja. And dia punya population dikontrol oleh lactobacillus ni. So so bila lactobacillus kurang, pH akan naik, more alkaline, more than 4.5. So when bila dia more alkaline, so bakteria yang tidak sepatutnya banyak ni dia akan bercambah lah. Dia akan bercambah, dia akan banyak. Contohnya macam ada banyak dia punya nama semua fancy. Macam Gardnerella, Atopobium, Mobilancus, Bacteroides, Ureaplasma, Mycoplasma. So it's actually a group of bacteria yang sudah bercambah dengan banyak, and this condition kita panggil bacterial vaginosis. It's actually a vaginal situation. It's not a single punya organism lah maksud dia. Yeah. Faham. Vaginal situation lah. More of ecological punya problem lah. Yeah. Okay. Yes. So mungkin kita nak tahu dia punya gejala macam mana pula? How ada symptoms atau tanda-tanda? Okay, BV ni the most common symptom and the most annoying symptom lah basically is PV discharge yang sangat malodorous. Fishy, kita panggil fishy lah. Macam bau bau ikan buruk lah. So fishy. Yang it can be embarrassing juga tau, because most of the people they only smell this fishy odor kan after unprotected sex. So sometimes it's embarrassing because the partner kadang-kadang mau cakap ke, or sometimes the woman herself smell but macam malu malu lah kan, because it's a very intimate time. Betul. But most common is actually after unprotected sex, because the air mani kan, the semen tu is alkaline. So bila dia masuk dalam kawasan vagina yang more macam actually ada satu test we can do to diagnose BV kan, which is we call Whiff test. So dia something like that lah, bila ada alkaline punya masuk and then dia akan keluarkan bau fishy. Macam tu. Okay, this is the most common, the most annoying, the most embarrassing symptoms of PV. Yang kedua is PV keputihan bertambah atau luar biasa. Okay, so first thing you need to know apa keputihan biasa lah. So keputihan yang normal, physiological, is warna dia putih-putih krim, tiada bau, tiada gatal. Usually banyak sebelum period. Okay, first. Second is keputihan normal is masa mid cycle ataupun masa time subur lah, time ovulasi. So biasanya dia macam macam clear sticky. Okay, these two are normal discharge. So kalau PV dia putih-putih kelabu-kelabu sikit, and then it can also be green. Green pun boleh basically out of normal. Green pun boleh, but most common is putih-putih kelabu-kelabu sikit. So these two are more common punya symptoms of PV. Dia boleh juga ada symptom lain lah, but less common. Usually most of the time tiada. So contohnya macam dia akan irritate the private part tu kan, di bawah tu kan, dia boleh macam kasi pedih-pedih bila kencing,
pedih-pedih sikit masa set, and then boleh gatal-gatal sikit gitulah. Gatal lah. Biasanya Tapi tak ada ya. tapi tak ada macam pelvic pain macam tu, nagging pain dekat dia punya pinggul apa semua, tak ada lah kan? Sebab itu kalau kita macam tu kita tak suspect. Ya, itu Kita benda lain suspect lah. STD. Actually can be related. Actually BV dia punya implication kan, dia senang, orang yang ada BV ni dia senang untuk dapat jangkitan kelamin. Mudah untuk dapat jangkitan kelamin. So mudah untuk dapat jangkitan kelamin. Contohnya macam chlamydia, gonorrhea, herpes semua tu kan dia senang untuk dapat. So bila ada jangkitan kelamin, of course all these jangkitan kan dia boleh affect the organ-organ perempuan kan. So kalau ada jangkitan di kawasan perempuan, maksudnya kita panggil pelvic inflammatory disease lah. So that's when dia boleh ada sakit-sakit lah. Implication dia lah. Okay. So, ada lagi dia punya symptoms lain, Dok? Selain dari yang gatal-gatal, pedih-pedih rasanya So, bila yang rasanya patut diorang ni berjumpa doktor? Sebab saya macam ada pernah patient saya lah, dia personal diorang beritahu kalau diorang rasa macam ada keputihan dia berlebihan je, diorang pergi minum itu macam Vitagen macam ada lactobacillus. Adakah dia boleh berfungsi untuk membantu? Okay. Of course lactobacillus tu masuk dalam usus lah kan kalau minum Vitagen. Okay, ada juga yang hipotesis yang cakap yang ini lactobacillus dia boleh berpindah pergi vagina lah. Itu yang saya travel pergi vagina lah. Okay. But the evidence on this kan, bukti dia is actually conflicting. Ada yang cakap okay boleh bantu, ada yang cakap tidak boleh bantu. Okay. Yeah, so basically we don't strongly lah. recommend lah. There's strong evidence lah. But actually ada satu lagi cara untuk menambahkan lactobacillus dalam faraj, especially lepas kita rawat BV kan, lactobacillus kurang, so kita sudah rawat BV. So macam mana mau tambah balik supaya dia tidak jadi lagi, because BV ni once sudah kena 80% chance dia akan datang balik. Okay, 80%. Wah, tinggi tu, very high very high recurrence. Sangat senang recurrence. And then they keep on coming untuk treatment and keep on giving same treatment begitu. So untuk prevent kan, one of the way is kita sampai prevention sudah ni tau. Jauh sudah. Kena treatment dulu ke? Treatment belum lagi? Kan sambung je. Ya. Okay. So we backtrack. Tak apa, just terus lah. We just ikut flow je lah. Mungkin prevent dulu, then mungkin kita balik semula ke treatment. Sebelum, kalau mau cakap pasal prevention, first kita kena tahu apa penyebab BV. Kenapa BV boleh jadi. Okay. So, ada setengah wanita yang more prone to BV. Basically, dia yang kurang lactobacillus lah. Macam mana boleh kurang lactobacillus? So, ada a few factors lah. Ada setengah wanita, dia ni sangat pembersih. So dia suka cuci vagina. Meruang. Dia orang panggil meruang. Meruang Douche. But in English douching. Ya, douching. Douching ni kan dia guna macam pencuci ataupun air kan, dia just push pergi dalam vagina kan. Douching is actually tidak digalakkan because dia akan disrupt the flora and fauna di dalam vagina. So more prone untuk dapat bacterial vaginosis. Faham? So ini satu. Yang kedua, IUCD. IUCD pun senang. Ada setengah orang dia guna alat perancang yang simpan dalam rahim kan. So more prone also. Other than that, kalau orang yang makan antibiotik, sometimes dia senang kena because sometimes lactobacillus pun ikut mati. Apa lagi? Bubble bath.
bubble Bubble bath, bubble bath or scented punya produk. Kan banyak scented panty liner, scented wipe, Oh, yang scented berwangi-wangi tu tak sesuai lah maksud dia. so they're not friendly for lactobacillus. Lactobacillus mati. So also kalau ada siapa-siapa yang basically you need to prevent all this lah, kan? Prevent all these precipitating factors lah. Ada satu lagi risk factor dia. Walaupun dia bukan sexually transmitted infection, tetapi BV ni is more common untuk wanita yang ada new sex partner ataupun multiple sexual partner. Ya. Yeah. So all these risk factor basically kena avoid lah. Kalau siapa yang suka douching, suka clean dalam vagina, sometimes dia tidak guna pun alat, dia just guna jari, dia clean. Pun tidak digalakkan. Ya. And then avoid, and then another way is kita boleh replenish semula ini lactobacillus. Guna ada produk dia, specific produk design untuk treatment after treatment BV. Dia contain lactobacillus and also sedikit estrogen, weak estrogen lah. Okay. Okay, and I think that's prevention lah. We covered Prevention. really. Yeah. So the treatment lah. Treatment. Next is investigation. Any specific investigation yang kita kena buat kalau untuk PV? Because BV ni kan dia bukan because of single bacteria. Jadi dia susah sikit mau diagnose. Memang ada certain criteria lah macam Nugent, M-cell, but is usually not available. So biasanya kita diagnose, most of the time we diagnose based on symptoms. Based on symptoms, based on the character of the discharge. Sometimes jumpa dalam pap smear, buat pap smear jumpa BV. Ada tu kadang-kadang kena, I'm sure certain wanita kan kena call daripada tempat dia buat pap smear, cakap ada kuman sikit kan. It can be BV jugalah ada kuman. Okay, pap smear. So means that let's say kalau macam dia chronic ataupun recurrent yang you cakap 80% kan boleh recurrent kan. So memang tak ada indication untuk kita buat high vaginal swab ke apa ke untuk tengok yang more virulent organism ke, tak ada kan? High vaginal swab usually susah mau detect. The only thing yang dia boleh nampak is probably clue cells. Clue cells ni memang ada dalam BB lah. Clue cells ni macam actually kita punya sel vagina kan, di sekeliling dia ada kuman. Okay. Itu saja yang kita boleh nampak lah. Ataupun sometimes high vaginal swab boleh grow certain bakteria yang boleh menyebabkan BB. Contohnya Gardnerella. But usually not common we get this lah. Maybe kadang-kadang dapat once in a while lah. Okay, investigation sudah. So mostly clinical signs and symptoms sajalah kan kita punya diagnosis dia. Selalunya clinical lah. We treat and diagnose based on clinical lah. Okay, next mungkin apa lagi kita punya rawatan? Rawatan is very senang mau rawat lah. Basically bagi saja oral antibiotik ataupun antibiotik dari dalam vagina. But selalunya kita guna oral lah. Oral metronidazole or clindamycin. These two. One course begitu kan. Ada macam orang putih punya tempat, dia orang adalah macam metronidazole cream or gel, clindamycin gel boleh simpan di bawah, but so far I haven't seen one in our place. Susah orang dapat sini kan. Tablet lah kita kasih. But actually ada satu lagi option of treatment lah. Dia bukan antibiotik. Dia antikuman. Okay. So dia design khas untuk rawat BV, not just kill bacteria. Basically kill bacteria and yeast jugalah. So dia dari in a form of pessary, kita masuk dalam. Pessary jugalah. Okay. In a form of pessary, memang design for BV. Masukkan dalam 6 malam and then followed by the tablet yang untuk kasih banyak lactobacillus tu. Okay. Got such treatment lah, is an option lah, other than siapa yang try antibiotik tapi tidak berkesan, then you can go for this tablet anti kuman.
Okay lah, They calling me mungkin on I boleh try lah because few of my patients kan dia datang recurrent bah. So kadang kita dah it's bagi very semua common. antibiotik dah okay, I think boleh Yes, jumpa Dr. Nora yes. sudah lah begini discuss kan lah cakap gitu. Sometimes I also scratch my head, because it's not easy to treat lah. If they keep on coming, Betul. then you need to find Dia out dah what have you given them, what you haven't given them, and then betul. what did they do yang maybe you don't know, or maybe you keep on asking apa yang something you have to change your pad ke apa kan. Betul. Maybe you have to change your way of practice. Sometimes some women kan dia suka pergi guna sabun mandi, pergi cuci bawah sana. It's not suitable because vagina kan acidic, so kita punya Betul. sabun mandi ni a bit more Alkaline. So Betul. Dia akan memburukkan keadaan actually. lactobacillus dia suka. Okay, so don't use sabun mandi pergi cuci bawah sana. Paling-paling pun maybe you can use air biasa, or you can use macam pencuci yang memang pH dia memang 3.5 to 4.5. Ada banyak lah jual. Okay. So means that yang itu itu yang dia cakap yang feminine wash tu is actually suitable but you have to see dia punya pH level lah kan begitu. Tengok pH dia ngam ke tidak. And then jangan cuci masuk dalam faraj, just outside. Di luar sajalah, outside. Don't worry about inside because kita punya faraj ni dia pandai kasih bersih sendiri. Self cleaning. Jangan risau. Pandai juga tu bersih. Okay. Ada lagi dok nak tambah because ada lagi ni soalan dekat sini. The implication I haven't covered one more thing. So tadi kan kita cakap dia increase STD kan for non-pregnant women. Untuk yang pregnant lagi kita takut. Because orang yang ada BV pregnant, dia pandai terberanak awal. Preterm labor. Preterm labor. Preterm labor. And then pandai pecah air awal. Preterm. PPROM lah kita panggil. PPROM. PPROM. And boleh kena jangkitan dalam kandungan lah. Medical is chorioamnionitis. Chorioamnionitis lama sudah tak dengar istilah ni. Lama sudah tak dengar istilah sini. Tak masuk hospital. And then lepas beranak pun pandai kasih masalah. Dia suka kasih macam jangkitan di peranakan. So sometimes boleh ada pendarahan banyak, tumpah darah lepas 1-2 hari tiba-tiba tumpah darah balik. Itu jangkitan dalam peranakan lah. Okay. And kalau yang dos yang pergi caesar boleh dapat jangkitan di luka caesar. Ini risk factor dia. Jadi untuk mereka yang mengandung ni kita boleh bagi juga ubat yang anti kuman tu. Flagyl, Clinda boleh. Anti kuman boleh. Semua pun boleh. Boleh ya. Okey. Boleh. Masalah. So Okay, ada lagi kah? I think most of the questions sudah ni. Mungkin kita bidang rawatan. Okey. Ada satu soalan daripada kita punya kita punya viewers. Dia tanya, Dr. Nafida, kalau makan ubat pil perancang boleh jadi penyebab ke tu? Pil perancang tidak. But IUCD boleh. IUCD boleh. ya? Pil perancang tidak, Tapi kalau dia makan pil perancang dan dia makan pil perancang tu untuk semata-mata untuk sexually active, then dia punya risk dia sama juga kan? You mean to prevent, maksudnya dia tidak mahu guna protected sex, maksudnya dia mahu guna kondom. Sebab dia gunakan macam tu. Depends lah berapa banyak sexual partner. Kalau dia banyak sexual partner, maybe lah. Maybe lah kan? Okay. Maybe lah. Okey, ada lagi soalan lain kejap saya tanya. Okey, jelitaku saya ternampak. Sorry, ini keluar. Kalau guna pet herba tu boleh ke? Pet herba. Itulah kata dia kata. Herba tu wangi ke tidak? Kalau wangi jangan, dia bilang kan tadi. Tengoklah kalau start sudah ada keputihan lain macam, berbau-bau tu, tidak okey lah tu. Better pergi yang plain punya lah kan, yang biasa-biasa saja, tiada bau, tidak apa-apa. Ini tak kira lah kan, pad ke, panty liner ke, apa ke, yang penting jangan berbau lah kan. Jangan ada ramuan-ramuan lain lah. Tapi ada juga orang yang pakai bertahun-tahun, actually tiada problem lah.
maybe for those yang start ada problem ni, then they have to tukar lah. Yeah. What about age group? Adakah yang mereka yang belum menopause, dia punya risk untuk dapat BV lebih tinggi daripada mereka yang dah menopause? Yes, lebih tinggi di kalangan reproductive age lah. Reproductive age lah. Yes, ya. Okay. Sekejap. Next soalan, sorry saya hanya boleh highlight soalan yang saya ternampak je. Waalaikumsalam Ucu Nonong, saya staff nurse dari kini ada candidiasis, dia tak dapat rawatan antibiotik, dah boleh menyebabkan GBS pada baby ke? GBS ni apa? Group B, Streptococcus ke ni? Group B, Streptococcus. Okay, candidiasis basically kita rawat guna antifungal lah, antifungal lah, bukan antibiotik. Candidiasis dengan GBS is masalah yang berbeza lah. Berbeza lah kan. GBS ni banyak wanita ada, dia macam one of the flora and fauna juga. GBS ni. Dalam kita punya kebanyakan wanita memang ada GBS dalam vagina. And it's normal. Dia duduk diam-diam sana, dia tidak kasih masalah. Actually to women dia tidak kasih masalah. Dia hanya kasih masalah kepada baby. Kalau perempuan tu pregnant kan, dia lahirkan, dia boleh pass kepada baby, and baby boleh ada early neonatal sepsis. Itu saja. Ya, itu saja. So basically those yang ada GBS, you just need to protect baby lah masa mau beranak tu kena pakai antibiotik. But for yourself actually tidak perlu rawat unless GBS tu masuk di tempat kencing menyebabkan jangkitan kencing. Itu baru kita rawat. Ya. Okay, mungkin kita ambil soalan yang last sebab kita tinggal beberapa minit lagi, 3-4 minit lagi ni. Soalan last daripada Rachel, dia tanya, menstrual cup boleh menyebabkan jangkitan juga? Maybe bukan BV lah. Maybe jangkitan lain lah because ada foreign body kan dalam sana kan. So kalau macam handling tidak proper, maybe kan boleh dapat kuman lah. But not BV. Menstrual cup is not risk factor for BV. Okay, lactobacillus okay dengan menstrual cup. Okay, lagi dia suka I'm not sure lah, but it's not a risk factor lah, ya. Risk factor lah, okay. Okay, terima kasih untuk semua yang bertanya soalan. Saya minta maaf kalau ada soalan yang saya tak dapat nak highlight petang ni. So sebelum kita berpisah, mungkin Dr. Nur Hafida nak share take home message untuk kita punya viewers petang ni mengenai bakteria vaginosis ni. Take home message is stop douching. Stop douching. Stop jangan terlalu terikut-ikut douching tu. Okay, and then be careful lah bila cuci private part tu because tidak boleh sembarang-sembarang guna sabun tu. You have to macam very very sensitive punya tempat bah. Jadi kan you have to betul-betul jaga je. Tidak boleh sembarang guna sabun, sembarang guna alat pencuci semua. Okay, and then it can give a lot of problem, you know. Kalau tidak jaga bagus-bagus. Keep on visiting gynae punya klinik. Betul. Okay, itu saja kan Dr. Hafida? Yeah. Thank you very much untuk sesi pada petang ni. Saya banyak belajar balik semula pasal BV ni. Macam kelas pula lepas macam revision untuk obstetric juga. Terima kasih Dr. Hafida. Okay. Thank you very much. Hopefully kita jumpa lagi next time. Okay, bye. Okey, terima kasih juga kepada KPJ Sabah Specialist Hospital kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi manfaat, berkongsi ilmu daripada anda punya specialist Dr. Nur Hafida petang ni. Hopefully anda semua yang berada di dalam sesi petang ni belajar sesuatu. Tolong like, tolong love, tolong share. Tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page dan KPJ Sabah semua punya FB page. InsyaAllah kita akan jumpa lagi sebab kalau saya di FB page Klinik Sabah ni memang setiap Isnin hingga Jumaat kita ada FB live. Cuma sebulan sekali kita akan bersama-sama dengan KPJ untuk kita discuss masalah kesihatan yang umum dengan diorang punya specialist. So sampai sini saja. Hopefully anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat walaupun kita dah buka sempadan, jaga still kena jaga SOP. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat petang.